हेलो बंधुसकल और बंधुसकल आज आपलोक देह विशेष आम नगाँव मरीकलम दुर्गा प्रतिमा बनाई आसे आपलोक गोटेखिनि देखाई आसो आपलोके मनोयोग सहकारे भिडिओ चाई थाকক मैं भिडिओ आरम्भ कर आसो। आपलोके भिडिओर मजत देखाई पाइसे एटू हल आमार नगाँव मरीकलम थानार ओसरत दुर्गा पूजा है। ये दुर्गा पूजा मा दुर्गाक रेडी करि आसे या कालार मारि आसे। आमार नगाँव खरमपट्टिर कारिगर दा आसे इयात नगाँव खरमपट्टिर कारिगर दा এই দাদাবিলাকে কালার মারি আছে। এই দাদাই মূর্তিবিলাক বনাইছে, বনাই পেলাই রেডি কৰিছে, এতিয়া কালাৰ মাৰি আছে। বেছি দিন নাই আৰু আজি হ'ল 11 অক্টোবৰ। 20 অক্টোবৰৰ পৰা মা দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হ'ব। আপোনালোকে দেখাই পাইছে ভিডিঅ'ৰ মাজত কিমান ধুনীয়াকৈ মা দুৰ্গাক বনাইছে, এয়া দেখাই পাইছে আপোনালোকে। आमार नगाँव मरीकलम दुर्गा प्रतिमा आपलोक गोटेखिनि देखाब पारिছোঁ। मोर भिडिओটো आपलोके जिमान पारे सिमान शेयर करक। मोर भिडिओটো ভাল লাগিলে अवश्य लाइक और शेयर और सब्सक्राइब কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। सब्सक्राइब কৰি সবৰ যাতে मोर भिडिओটো পাই থাকিব। মই ইয়াতে কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।